Selamat siang guys. Coba minum ya. Pembongkar kayu super kilat, tenaga super hebat. Nah, tengok guys ya kita. Oke. Tenaga nih manual tech super kilat super hebat. Ya, kita dibuka. Super kilat super hebat tuh anak. Super kilat. Bongkar tahu, bongkar kayu. Kayu mau wes pupuke iki. Nah, naik ke ya. Nanti dulu lah siapin. Super kilat yuk. Terus. Mantap boy. Cari terus boy. Sabar bos, sabar bos.
Wih, 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 wih. Ibu. Berapa menit? Siap. Siap. Habis. Wih, mantap.